समस्त को नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज पुनर्बार आउ गोटे कविता को लेकिन मु आसी जे कि जो कविताटी हूँ युक्त 2 द्वितीय वर्षर साहित्य थिबा बड़पण कविता। बहुत समाज को दिग्दर्शन देला भाया कविता जे कि बड़पण। से कविताटा को आमे बर्तन पाठ करने पूर्व आमे कि जानिबा कवि विषय बा कवितार सारमर्म विषय। कविताटी हूँ बड़पण, किंतु ये जो बड़पण कविता कविवर राधानाथ राय ताकू लिखिछंती बा रचना करिछंती। किंतु ये बड़पण कविता राधानाथ राय काहींकी लेखिले बा काहींकी रचना कले कहिबाकू गले थरे कटकर थिबा बारबाटी ठारे एक सभा बसीथिला, एक दरबार बसीथिला। जो दरबार एक संवर्धना पाई उद्दिष्ट थिला, जे कि संवर्धित हेबे से आउ के नुहंती जने ज्योतिर्विद भाव रे परिचित, विशेष करी नक्षत्र विज्ञानी विश्वविख्यात पठाणी सामंत को सेही दरबार रे संवर्धित करा जावा पाई साब्यस्त करा जायथिला। एही दरबार रे निमंत्रित होई आसीथिबा अनेक राज्यरू राजा महाराजा एवं तत्सहित किछि जमीदार माने मध्य आसीथिले। किंतु एमानक सहित ये जोड़ी हो जाइथिले बा उपस्थित थिले एक कविवर राधानाथ राय। ये जो दरबार रे बसीथिला, ये दरबार रे बसीथिबा समय रे किछि कथोपकथन ए राजा महाराजा जमीदार मानकर कार्यकलाप, कथाबार्तार शैली, तांकर चालीचलन विशेष एक गर्व अहंकारमय थिला। ये कथा को देखी ये राधानाथ राय सही पारु नथिले, पूरा असह्य प्रकाश करुथिले। तेणु एई राजा मानकर ए अहंकार, ए गर्वपणिया को लक्ष्य करी राधानाथ राय अंगुली निर्देश माने निक्षेप करी आंगुली देखई तांको किछु उद्बोधन दवा पाई चेष्टा करिथिले। जहा चेष्टा करिथिले से एई बड़पण कविता रे लेखिचंती बा वर्णना करिसंती। कौन लेखिचंती आमे पढ़िले जानिबा, ता पूर्वरु तथापि मु 2 धाड़ी कहि रखुछि। देखिले राजा माने, ए महाराजा माने, जमीदार माने विशेष पापिष्ट हो जाइछंती, शोषणकारी पलटि जाइछंती, सुशिवार चरम शिवार पहुंची जाइछंती। तेणु से केमिति बा केउ परि भाव रे सुपथरे गमन करी भल पथरे पथिक होई समाज को दिग्दर्शन देला भलिया पंथा अवलंबन करी आत्मतत्व मनोनिवेश करी आगामी दिन रे प्रजा माननकु सुख स्वच्छंद रे पालन करि पारिबे से विषय उद्बोधन देई आज बड़पण कविता लिखिचंती। एबे आरंभ करिबा ए बड़पण कविता। आमे धाड़ी धाड़ी करिक माने करिबा, अर्थ करिबा। छुआ माने तो बसिच एकु भी ए चैनल को जो छात्र छात्री मोर देखिबे निश्चित भावे भल पाया देबे।
आउरी मध्य मु कहि रखुची निहाती लाइक टे सब्सक्राइब टे करिवे कमेंट भी देवे निश्चित आपी आमे बड़पण को जीवा पूर्व एक कविवर राधानाथ राय लिखिछंती किंतु ए उक्त कविताटी को गोटे व्यंग काव्य दरबार काव्य उद्धार करिछंती किछि अंश एठी जाको उपस्थापना करिछंती आमे पढ़िबा वर्तमान ए जो बड़पण ए बड़पण विशेष करी गोटे कविता बड़पण रो अर्थ हमें बुझिबा आमे देखिबा गले बड़पण ताको ए पुस्तक दिए बे पुस्तक रो अर्थ कहूची तार महन्यता बा महान पणिया बड़पण रो अर्थ हला महान पणिया किंतु आमे भली की बुझिबा को गले अर्थ करिबा को गले ए बड़पण हला एटा कि गौरव पणिया गर्व गौरव पणिया बा निजको बड़ लोकी भाबिबा मने मने उच्च कुटीर भाबिबा विशेष करी एई जो मन भितर भावनाटा को बड़पणिया बोली कहा जायछि किंतु सर्वशेष रे बड़पण बोले महान पणिया ए महान पणिया प्रकृतर महत्वपूर्णटा कौन ए कविता रे आमे पाइबा आज कविवर राधानाथ राय कहिचंती जीवन रे प्रकृति रे बड़पण कौन ता ए कविता रे से दर्शैछंती जदि जीवन रे बड़पण बोली जे भाबुछ एया नुए एईटा होची बड़पण तथापि से कहिचंती मु धाड़िए कहि दउची जीवन रे जेते कर्म करूछ कर किंतु दीर्घजीवी हेबा पाई सुपथगामी हेबा पाई किछि धर्म अर्जन कर धर्म हेउछि सबुठरु बड़पण एक कथा ए कविता रे से वर्णना करिसंती पर पर्याय रे आमे वर्तमान जीवा से लिखिसंती प्रथम धाड़ी राधानाथ राय ध्यान देकी शुणुथबे मु तर्न तर्न करके बुझे की जीवी मने नाही तुम्भे कहार संतान केसरी और से तुम्भे सिना स्वान से कौन कहले मने नाही तुम्भे कहार संतान केसरी और से तुम्भे सिना स्वान एक कथा कहउचंती राधानाथ राय काहे कहउचंती कहले मने नाही ए राजा माने ए महाराजा माने ए जमीदार माने आपणकर मने नाही आपण प्रकृत कहार संतान कहार उत्तराधिकारी एक कथा कहबा को चाहिए तुलना करछंती सिंह सहित विशेष करी स्वान बोले कुकुर को तुलना करछंती किंतु एटा बुझेबा बोले अर्थ अनेक बाहरिबो मु बुझाउछ से कहउछंती तुमे सिंहर शावक सिंहर छुआ सिंह परि हेबा कथा किंतु स्वान बोले कुकुर काहे कि कुकुर प्रकृति कौन करिया कथा एठू सेठू कौन करी लुटी की खाइबा बा विशेष करी जेटा कि कहती गाँवली वार्ड रे गाँवली शब्द रे कहती ना लेकी खाइबा तेणु से केसई और से तुम्हें सिना स्वान कुकुरर प्रकृति तुम्हें कुकुरर प्रकृति को तुम्हें आपणे नैछ कुकुरर प्रकृति को तुम अवलंबन करिछ तुम्हें केबे सिंह परी कार्य करूना एक कथा राजा माननकु आज उद्बोधन दे कवितार लेखुचंती प्रथम धाड़ी रे मने नाही तुम्हें कहार संतान तुम्हें कहार छुआ कहार संतान पुओ झियो तुमर मने नाही केसरी बोले सिंह और से बोले पेट और से विशेष करी औरस जरु और से आसीछि औरस बोले गर्भरु जात तुम्हें कहा गर्भरु जात हिछ जात बोले जन्म तुम्भे सिना स्वान सिंह भली पाखरु जन्म नहीं किंतु कुकुर भली आज हेउछ पर धाड़ी देखिबा कले पूर्व पुरुषर प्रतिष्ठा विशाल बिकी भांगी खाउथिव केते काल से कहते पूर्व पुरुषर हे राजा माने आपण मानकर जो पूर्व पुरुष थिले से मानकर प्रतिष्ठा थिला प्रतिष्ठा अर्थ प्रतिष्ठा बोले सुख्याति प्रतिष्ठा बोले प्रसिद्धि प्रतिष्ठा बोले महन्यता तार केते केते महन्यता थिला सुख्याति थिला ख्याति अर्जन कर जाइछंती किंतु आज से प्रतिष्ठा विशाल प्रतिष्ठा को आज तुम्हें ताकू छिन्न करने को बसीच कौन ना बिकी भांगी जहाँ रखी देथिले जमी बाड़ी संपत्ति धन संपत्ति जहाँ रखी थिले ताकू तुम्हें खाली बिकी भांगी खाइबार लागिछ आउ किछि बढ़ेबार नाही पुणी तଳ धाड़ी कहउचंती बिकी भांगी खाउथो केते काल बसी खाइले भी नई बाली सरी जाए तेणु सी केते रखिचंती तमे बिकी भांगी ता खाउथो सारा दिन खाइबो बा सारा जीवन खाइबो
ये बेसी दिन नुहे एक कथा आज उद्बोधन देइचंती राधानाथ राय पुणी से कहउचंती कला से प्रतिष्ठा निजे तिले न बढ़ाई करुथिव आउ केते ता बढ़ाई कला से प्रतिष्ठा से सुख्याति की से प्रसिद्धि की से धन दौलत को से धन जीवन को से धन संपत्ति की से जमी बाड़ी कुठा बाड़ी की आदु न बढ़ाई की बा ताकू अधिक रु अधिकतर न करी तुमे ताकू कौन करुच ना बिकी भांगी खाऊच पुणी कहूँ करुथिबो आउ केते ता बढ़ाई बढ़ाई शब्दर अर्थात अहंकार माने सब बढ़े की जी कहे जेटा कि फुटाणी मारिक कहे अहंकार पण रखिकी केते दिन तमे कहूथिबो आउ से धन संपत्ति दिन ना दिने शेष हो जीवो आउ तुमे बढ़े की कहि परिबो नाही एक कथा कवि राधानाथ राय कहउचंती थिले आगे जेहू उत्कलर स्वामी बर्णी शिखा परी सदा ऊर्ध्वगामी थिले आगे जेहू से कहउचंती सुनी रख राजा माने सुनी रखंतु आपण माने हे राजा माने हे महाराज माने हे जमीदार माने आगरू जो आपण मान करथिले पूर्व पुरुष से पूर्व पुरुष उत्कल उत्कल बोले उड़ीसा उत्कलर स्वामी स्वामी बोले प्रभु उत्कलर स्वामी बोले राजा जो थिले से कौन करथिले जानो बर्णी शिखा परी बर्णी शिखा परी बर्णी शिखा परी विशेष करी शिखा बोले ज्वाला बर्णी शिखा अर्थात अग्निर ज्वाला विशेष करी नियार शीर्ष भागटा कथाटी कुआ जाइछि सेही भली से काईकी ना अग्नि को आमे प्रज्वलित कले अग्निर शिखाटा ज्योतिटा ऊपर को उठी थाए तेणु एठी सेठी तुलना करी कहिसंती तर्पणा करी कहिसंती आगरु जो आपण मानकर पितृपुरुष माने थिले से एई बर्णी बोले अग्निर शिखा परी ऊपर को ऊर्ध्वगामी होउथिले किंतु आपण कोन होउचंती तळ धाडी देखिबा तुम्भे होई सई वंशर संतति जलधारा परी हेलो धगति से कहउचंती तुम्भे होई सई वंशर संतति जलधारा परी हेलो अधगति तुम्हें से वंशर संतान तुम्हें से वंशर पुओ झियो तुम्हें से वंशर उत्तराधिकारी किंतु हेले कौन हम तुम्हें किंतु से भली ऊर्ध्वगामी हेउना तुम्हें से प्रतिष्ठा बा महन्यता गुण रखुना तुम्हें जल धारा परी जलटी को आमे जेमिति तले ढाली देले तले पकई देले जेमिति तळु को तळ निम्न को निम्न गढ़ी चाले से भली तुम्हें गड़ी चलुच बा तलू को तल जलधारा प्रति निम्नगामी होउच निम्न पथ को गति करुच उच्चतर गति के लाभ करिया पाई तुम मानकर मन भितर आशा के आकांक्षा नाही मुजा अनुभव करि पारुछि काहेकि ना मन भितर तुम मानकर सब बेले अहंकार अहमिका भरी रहिछि ए कथा आज कवि राधानाथ राय कहउचंती काहेकि सेही वंशर माने सेही वंशज आगु बहु ऊपर को उठुथिले किंतु एठी जलधारा परी आज अधगति होउचंती उच्चतर गति परिवर्ते अधगति होउचंती काहेकि ना केवल अहंकार पाई पुणी से लेखुचंती जलधारा परी हेलो अधगति अधगतिर ओडिया निम्नगामी तुम्भ पितृगण परम उदार राज्य मणु थिले एक परिवार एठी राधानाथ राय कहिचंती कहले तुम्भ पितृगण सुनी रखंते राजा माने महाराजा माने जमीदार माने आपण मानकर जो पितृपुरुष थिले आपण मानकर जो पिता जजबापा जजबाप जज ता जज थिले पण जज थिले से माने कोन करुथिले ना पितृगण परम उदार थिले नम्र थिले शांत स्वभाव थिले हृदय तांको थिला उदासीन बहुत वैज्ञान्य व्यक्ति से थिले किंतु तुम्हें से वंशर सीना संतति बा संतान किंतु सी कौन करुले जेतले गोटे राज्य को गोटे परिवार बोली भावुले गोटे राज्य को एक परिवार मन भितर से आणुले से कहते ये राज्यटा हूँ गोटे परिवार गोटे मार संतान आम समस्ते एक कथा से मन करुले किंतु आज आपण माने कौन करुछंती आमे पृष्ठा उल्टेबा देखिबा काहीं गला सही प्राचीन सुधारा राजा प्रजा एबे हेले बाजपारा
कहला काहीं गला, कहला काहीं गला सही प्राचीन सुधारा, कुआडे चली गला, कुआडे उभई गला, कुआडे लिभि गला, कुआडे अपसरी गला से प्राचीन, प्राचीन बोले पुरातन, पुरातन बोले से पुरुणा आग कालर जो आपणकर पुत्र पितृपुरुष मान जो परंपरा रखी थे गोटे परिवार बोली गोटे राज्य को मन करुले से परंपरा कहीं वर्तमान नहीं। प्राचीन सुधारा, सुधारा बोले उत्तम प्रथा से जो प्रथा रखी जाइए से प्रथा वर्तमान नहीं, से सब लुप्त हो गलानी, विलुप्त प्राय। किंतु राजा प्रजा वर्तमान मु देखुची, वर्तमान देखिक जा अनुभव करुची मन भितर मुझे अनुभव कर पारुची, कवि राधानाथ कहते मुझे अनुभव करुची राजा प्रजा वर्तमान राजा प्रजा मान को तुलना करी कहते राजा प्रजा हेले बाजपारा, जदि राजा माने वर्तमान बाज हंती संचाण, बाज बोले संचाण जे कुकुड़ा छुआ बा पक्षी झाँपिकी खाई जाए, तेणु आज राजा माने होती संचाण आउ प्रजा माने होती कौन पारा, तेणु आज पारा रूपिकी जिमिति संचाण काल संचाण झांपी करी खाए सब सुशिकी खाई निए, से भली आज राजा माने ए राज्य रे कार्य करुछंती बा कर्तव्य को तुलौछंती बोली एठी राधानाथ राय कहछंती राजा प्रजा एबे हेले बाज पारा, बाज बोले संचाण पारा बोले पारा। पुणी से कहछंती काढ़ी नेला राज भोग विलास प्रजा मुखु तांक श्रमार्जित ग्रास, कहला काढ़ी नेला राज भोग अभिलाष, बुझीबा को चेष्टा करंतु आपण माने आज ये जो प्रजा मान को आपण शासन करचंती ए राज्य रे आपणकर पितृपुरुष माने केभली प्रजा बात्सल्य से बांधी रखुतले, प्रजा मान को शासन करुतले, तांकर सुख दुख साथी होतले। आपण माने कोन करूचंती जानंतु, कोन करूचंती आपण माने मुझे अनुभव करूची काढ़ी नेला राज भोग अभिलाष, सी जो भोग करया पाई अभिलाष अर्थात कौन सी खुशी आनंद बा निजर कालतिपात करया पाई जो किछि खाद्य पेय वस्त्र सब रखिचंती सेमानकु सेमानकर पर धारी देछि प्रजामुख तांक श्रमार्जित ग्रास, प्रजामुखरु श्रम अर्थात परिश्रम करी जो अर्जित करिथिबा किछि खाद्य पेय पान्य धन संपत्ति को आपण कोन करचंती ताकू शोषण करी आनुचंती एक कथा से कहचंती। पुणी आउ गोटे अर्थ रे बुझिया गले आपण निश्चित भावे काढ़ी नेला राजभोग अभिलाष, आपण मानकर नीति हैला राजा माने प्रजा मानकु भलरे पालन करिबा, सेमाने केमिति भोग करिवे, सेमिति सेमाने केमिति अभिलाष रे विलास जीवन यापन करिवे, सेटा राजा मानकर कर्तव्य प्रजा मानक प्रति, किंतु ता हेउनी, ता उलटा म देखुची अनुभव करूची उलटा एक कथा आज राधानाथ राय कहउछंती। पुणी परधाडी देखिबा देशी होई तुम्हे आचरिल नीति निर्मम विदेशी सर्वसुषी नीति, से कहते देशी होई तुमे, देशी बोले आम निज गाँ लोक निज राज्यर लोक, आम राज्यर लोक है कि आपण आम भितर आपण जने कई कहीं ना ये राज्य प्रजा माने जन को राजा करि थांती, तेणु आम मानक भितर आपण राजा होई बा देशी होई तुमे आचरिल नीति, आचरिल अर्थात आपण नेल नीति, नीति बोले यही नियमटा को आपण नेल को नियम तल धाड़ी देखंतु निर्मम विदेशी सर्वसुषी नीति, निर्मम निर्मम बोले ममता शून्य, जहाँ पाखर किसी ममता न थाए निर्मम, जहाँ हृदय किसी दया न थाए निर्दय ताकू निर्मम आमे कहवा। आपण एभलिया आम उपर नीति अवलंबन कले बा प्रजा मानक आपण एभली पालन कले आपण निर्मम ही गले, निर्मम विदेशी जेमिति विदेशी मानक मनरे आम देशी लोक मानक बा आम देश प्रति जेमिति सेमानक मनरे कोनोसी भल भावना, कोनोसी दयार भावना, कोनोसी माया ममतार भावना न थाए, से भलिया आपण मन भितरे उद्रेक कले विदेशी भली नीति बा विदेशी नीति को आपण अवलंबन कले, सर्वसुषी नीति से माने इंग्रेज माने जेमिति हमको शोषण करथिले आपण माने से विदेशी भली नीति को अवलंबन कले शेष पर्याय एक कथा कवि राधानाथ राय कहउछंती। पुणी देखिया तळ धाडी कला बात्सल्य न बांधी प्रजांकर चित विदेशी संगी ने कल तांकु भीत, से कहउची बात्सल्य न बांधी कोन कहउछंती कला बात्सल्य, बात्सल्य न बांधी अर्थात बात्सल्य ममता गोटे स्नेह माया ममता कथा कह जाइछि। एठी बुझिबा को गले पुओ को जेमिति बाप
ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାରେ ମା ଯେମିତି ପୁଅକୁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାରେ ବାନ୍ଧି ରଖେ, ଅଧିକ ଆଦର ସ୍ନେହରେ ରଖେ, ସେଇଭଳି ଆପଣ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ନ ବାନ୍ଧି ମାୟା ମମତାରେ ସ୍ନେହ ରଜୁରେ ନ ବାନ୍ଧି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଜାଙ୍କ ମନୋଭାବ ନେଇ ପାଳନ ନ କରି ଆପଣ କଣ କଲେ ନା ପ୍ରଜାଙ୍କର ଚିତ୍ତ ବୋଇଲେ ମନ, ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆନନ୍ଦ ନ ଦେଇ ଆପଣ ବିଦେଶୀ ସଙ୍ଗୀନେ ହେଲେ ବିଦେଶୀ ମାନେ ଯୋଉ ସଙ୍ଗୀନେ ବୋଇଲେ ବନ୍ଧୁକ, ସେ ଯୋଉ ବନ୍ଧୁକ ବିଦେଶୀ ମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁକ ପରି ଦେଖେଇ ଏଇ ଆମ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଶେଷରେ କଣ ଦେଇଛି ନା ତାଙ୍କୁ ଭୀତ ବୋଇଲେ ଭୟ କରେ, ମାନେ ଭୟଭୀତ କରେଇଲେ। ଏଭଳି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆସିଲା କେମିତି? ଆପଣ ଆମ ଦେଶର ଲୋକ, ଆମ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କେବେ ସୁପଥରେ ପଥିକ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ এই ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବା ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁଣି କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ପର୍ଦ୍ଦା ଦେଖିବା। ବିଦେଶୀ ସଙ୍ଗୀନ ଗଲା ଗନ୍ତା ଘର ହେଲା ତୁମ୍ଭର ସର୍ବସ୍ୱ ପ୍ରାସାଦ ଗାଭୀ ହସ୍ତି ଅଶ୍ଵ। କହିଲା ଗନ୍ତା ଘର ହେଲା, ଗନ୍ତା ଘର ଏଠି ଅର୍ଥ କରିବା ଗନ୍ତା ଘର ବୋଇଲେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ କବିତାକୁ ନେଇକି ବୁଝେଇ ଗଲେ ଗନ୍ତା ଘର ବୋଇଲେ যেটা କି ଖଜଣା ଖାନା, ଯୋଉଠି ଖଜଣା ନେଇ ରଖାଯାଏ, ଯୋଉ କର ଖଜଣା ସବୁ ଆଦାୟ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଟାକୁ ଯୋଉଠି ନେଇ ରଖାଯାଏ ସେଟା ହେଲା ଗନ୍ତା ଘର କୁହାଯାଇଛି। କହିଲେ ଗନ୍ତା ଘର ହେଲା ତୁମ୍ଭର ସର୍ବସ୍ୱ, ତୁମର ସବୁ କିଛି ହେଲା ଗନ୍ତା ଘର, କାହିଁକି ନା ସବୁଠୁ ଶୋଷଣ କଲ ସେଇଠି ନେଇ ନାଇଲ ବା ସେଇଠି ନେଇକି ରଖିଲ। କହିଲା ଗନ୍ତା ଘର ହେଲା ତୁମ୍ଭର ସର୍ବସ୍ୱ ପ୍ରାସାଦ, ସର୍ବସ୍ୱ ବୋଲେ ସବୁ କିଛି, ପ୍ରାସାଦ ବୋଲେ କୋଠା ଘର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲ, ଗାଭୀ ବୋଲେ ଗାଈ, ହସ୍ତି ବୋଲେ ହାତୀ, ଅଶ୍ଵ ଏଠୁ ଘୋଡା, ୟା ଘରୁ ହାତୀ, ୟା ଘରୁ ଗାଈ, ୟାକୁ ସବୁ ନେଇକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କୋଠା ଘର ମାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲେ, ବା ଏ କୋଠା ଘରୁ ବି ଗନ୍ତା ଘରକୁ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲେ। ଏ କଥାର ରାଧାନାଥ ରାୟ କବି କହିଛନ୍ତି। ଏଠି ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କଣ, ରାଜାଙ୍କ କଥା ତ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି, ରାଜାଙ୍କର କଥା ବା ରାଜାଙ୍କର ଧର୍ମ କଣ ହବା ଦରକାର ବା ରାଜାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ଦେଖିବା। କହିଲା ରାଜଧର୍ମ ହେଲା ପ୍ରଜା ଧନ ବୁହା, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଖଳ ଖଣ୍ଟ କାନ କୁହା। ଆଜି ଯଦି ରାଜା ଯାହା କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ତା ପାଖେ ସବୁବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ସୁବୁଦ୍ଧି ଦେଇଥାଏ ରାଜାଙ୍କୁ। କାହିଁକି ଆଜି ଏଇଆ ହବ କାଲି ସେଇଆ ହବ, ଆପଣ ଏଇଟା କରନ୍ତୁ, ସୁମନ୍ତ୍ରଣା ସବୁବେଳେ ଦେଇଥାଏ। ସେଇ ସୁମନ୍ତ୍ରଣାରେ ଏ ରାଜା ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ହେଇ ଏ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଠିକ ଭାବେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ବା ଶାସନ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହେଲେ କଣ ହବ ଏଠାରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି କବି, କହୁଛନ୍ତି ରାଜଧର୍ମ ହେଲା ପ୍ରଜା ଧନ ବୁହା। ଆଜି ରାଜାର ଧର୍ମ କଣ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛି, କବି କହୁଛନ୍ତି ନିଜେ ମୁଁ କଣ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଏ ରାଜା ଧନ ହେଇଛି ପ୍ରଜା ଧନ ବୁହା, ପ୍ରଜା ମାନ ଧନକୁ କେମିତି ବହି ନେବେ ନିଜ ମାଲଖାନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ବା ପୁରେଇବା ପାଇଁ ବା ନିଜ ଘର କେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏଠି ସେ କହିଛନ୍ତି। କଣ ନା କାହାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଖଳ, କାହିଁକି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ସାଜିଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଖଳ ବୋଲେ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର, ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ, ଖଣ୍ଟ ଯାହାକୁ ଡକାୟତ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଯେ ଚୋର ଠସ୍କର ଯେ ଡକାୟତ କରେ ଟାଉଟର। କାନ କୁହା ବୋଇଲେ ବିଶେଷ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କାନରେ କହେ, ଭଲ କଥା କହେ, ସୁମନ୍ତ୍ରଣା ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯାହା ଦେଖୁଛି ସୁନୟନରେ ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତର ଆପଣ ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ, କାହିଁକିନା ମନ୍ତ୍ରୀଟା ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ ବୋଲି ଜଣା ପଡୁନି, ଏବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବିଶେଷ କରି ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଖଣ୍ଟ ପ୍ରକୃତ ହୋଇ ରାଜା ମାନଙ୍କ କାନରେ ସବୁବେଳେ କୁମନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଜାମାନେ ତ ଶାସନ ଠିକ ଭାବେ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅରାଜକତା ଦେଖା ଦେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶୋଷଣ ବା ଶୋଷିତ ହେଇ ପ୍ରଜାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା କାଙ୍ଗାଳ ପରିସ୍ଥିତି। ପୁଣି ତଳ ଧାଡ଼ି ଦେଖିବା, କାହାକୁ ସେମାନେ ଶୋଷୁଛନ୍ତି। ତଣ୍ଡି ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କ ରଖିତ ରାଣ୍ଡ, ବିଦେଶୀ କି ଖୁଆଇଲ କୁକୁଟା ଅଣ୍ଡ। କହିଲା ତଣ୍ଡି ବୋଲେ ବିଶେଷ କରି କହନ୍ତି ନା ମତେ କାହିଁକି ତଣ୍ଡଉଛ, ଅର୍ଥାତ୍ ଠକିଦେବା, ତଣ୍ଡିର ଓଡ଼ିଆ ହେଲା ଠକିଦେବା ବା ବିଶେଷ କରି କଷ୍ଟ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି। କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଠକୁଛନ୍ତି ଏ ରାଜା ମାନେ, ଆମେ ଦେଖିବା। କହିଲେ କଣ ନା ଦୁଃଖୀ ପ୍ରକୃତିର ଯିଏ ଦିନ ଦୁଃଖୀ ଦିନ ଦରିଦ୍ର,
ରଙ୍କ ରଙ୍କ ବେଲେ ରଙ୍କ କଣ ନା ଭିକ୍ଷୁକ ଯେ ଭିକାରୀ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଶୋଷନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଭଲ ଗତି ନାହିଁ ଏ ରାଜା ମାନଙ୍କର। ଆଉ କାହାକୁ ଶୋଷନ୍ତି? ଅରକ୍ଷିତ ଅରକ୍ଷିତ ବେଲେ ଯାହାର କେହି ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ପାଇଁ କେହି ନଥାଏ, ଯାହାର କେହି ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ପାଇଁ ବା ଯାହାକୁ କେହି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯାହାର କେହି ନଥାନ୍ତି, ବା ଅତି ଦରିଦ୍ର। ଅରକ୍ଷିତ ବେଲେ ଅତି ଦରିଦ୍ର ବା ତାକୁ କହିହବ ନିରାଶ୍ରୟ ବି କହିହବ, ଯାହାର କେହି ନଥାନ୍ତି, ଆଶ୍ରୟ କୋଉ ନହେଲେ ତାର ନଥାଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅରକ୍ଷିତ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ରାଣ୍ଡ ରାଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ ଯାହା ସ୍ୱାମୀ ମରିଥା ବିଧବା, ଏଇମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ଚଣ୍ଡାଳ ଭଲ, ବିଧବାକୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଭିକାରୀକି ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କାହାକୁ ଠକୁଛନ୍ତି? ଦୁଃଖୀ, ଯେ ପ୍ରକୃତ ଦିନ ଦୁଃଖୀ ଦିନ ଦରିଦ୍ର ତାକୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ରଙ୍କ ବେଲେ ଭିକ କହିଗଲି, ଏଇମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଶୋଷଣ କରି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବିଦେଶୀ କି ଖୁଆଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ତାଙ୍କ ସମାଜକନ୍ଦ ଲୋକଙ୍କୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଖୁଆଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, କବି ଲେଖିଛନ୍ତି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ସେତିକି ନୁହେଁ, କହିଲେ ନ ପାଇଲେ ଦୁଃଖୀ ପ୍ରଜା ଖୁଦ କୁଣ୍ଡା, ନେଲେ ଘିଅ ଅଟା ସଙ୍ଗେ ଛାଗ ମୁଣ୍ଡା। ଆଜି ଏ ଦିନ ଦରିଦ୍ର, ଆଜି ଅରକ୍ଷିତ, ଆଜି ଏ ବିଧବା କଣ କରୁଛି ନା ଘରେ ମୁଠେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଉନି, ଗାଣ୍ଡିକୁ ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗାଣ୍ଡିକୁ ଖଣ୍ଡେ କନା ନାହିଁ, ପେଟକୁ ଖଣ୍ଡେ ମୁଠେ ଦାନା ନାହିଁ। ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ରାଜା କଣ କରୁଛି ନା ଏ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କ ଘରେ ଖୁଦ ମଳୁଖ କୁଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ରଖେଇତେ ଦଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଖୁଦ କୁଣ୍ଡା ନ ରଖେଇ ଶୋଷଣ କରି ନେଇକି ସବୁ କଣ କରୁଛି ନା ସବୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ବିଦେଶୀ ମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଉଛି କଣ? ଘିଅ ଅଟା, ତା ସହିତ ଛେଳି ମାଂସ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଦେଇ ଦଉଛି। ଏ ଗାଁ ଗହଳିର ଯୋଉ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କର ଛେଳି ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ମାଂସକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଉଛି। ଏ ପ୍ରଜା ମାନେ ଯୋଉ ଗାଈ ଗୋପାଳନ କରିକି ଯୋଉ ଘିଅ ମାରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଜଅ ମାଣ୍ଡିଆ ଅଟା ଫଟା ଯୋଉ କମ ବାହାରୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ଆଜି କବି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ରାଜା ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ହେଇଛି? ସିଏ କାହିଁକି ହେଉଥିଲେ ଜଳଧାରା ନା ବହ୍ନି ଶିଖା ପରି ଊର୍ଧ୍ୱଗାମୀ, ଇଏ କଣ ପାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି ନିମ୍ନଗାମୀ? କାହିଁକି ନା କର୍ମ ମଣିଷକୁ ଉପରକୁ ନିଏ, ଏ କର୍ମ ମଣିଷକୁ ନିମ୍ନକୁ ନିଏ। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ନ ପାଇଲେ ଦୁଃଖୀ ପ୍ରଜା ଖୁଦ କୁଣ୍ଡା, ନେଲେ ଘିଅ ଅଟା ସଙ୍ଗେ ଛାଗ ମୁଣ୍ଡା। ତାପରେ ଦେଖିବା ପରଧାଡ଼ି କର୍ମ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସେ ଆଜି ଭୋଗ କରିବା କଥା ଆଜି କବି କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି କହିଲେ କର୍ମ କରିନ ଫଳ ପାଇ ପ୍ରାଣିତା ଅବଶ୍ୟ ଭୁଞ୍ଜଇ। ଯିଏ ଯୋଉ ଭଳିଆ କର୍ମ କରିବ ସେ ସେଇ ଭଳିଆ ଫଳ ପାଇବ। କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ହୀନ କାଣ୍ଡ ପୃଷ୍ଠା ହୁଣ୍ଡା, ନେଲେ ଘିଅ ଅଟା ସଙ୍ଗେ ଛାଗ ମୁଣ୍ଡା। ସେ କହୁଛନ୍ତି କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ହୀନ କାଣ୍ଡ ପୃଷ୍ଠ ହୁଣ୍ଡା। ସେ କହୁଛନ୍ତି କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନହୀନ ଅର୍ଥାତ ଯାହାର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କାଣ୍ଡ ପୃଷ୍ଠା ହୁଣ୍ଡା ଅର୍ଥାତ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ ଯୋଉ ଅସ୍ତ୍ରରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। ଆମେ ଗୋଟେ କାଣ୍ଡ ଦେଖିଥିବା, ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ସୁତୁଲି ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ, ତାକୁ ଗୁଣ ଦେଲେ ତା ଦେହରେ କି ସ୍ୱର ସଂଯୋଗ କଲେ ନିହାତି ସ୍ୱର ତାପରେ ନିକ୍ଷେପ କରିବା। ତା ଦେହରେ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଥିବ, ଆମେ ଯାହା କରିବା ସେ ସେୟା କରିବା। ସେଇ କାଣ୍ଡ ପୃଷ୍ଠରେ ପିଠିରେ ଯେମିତି ଟୋଟାଲି କିଛି ସେ ଅସ୍ତ୍ରରେ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ନଥାଏ। ଆମେ ତାକୁ ଯେମିତି ପ୍ରେରିତ କରିବା, ଯେମିତି ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସେ ସେମିତି ହେଇଥାଏ। ଏକଥା ଆଜି ରାଜା ମାନଙ୍କୁ କବି ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି। କହିଲେ ଏମାନେ ପ୍ରକୃତର କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଏକଥା ରାଜେନ୍ଦ୍ରନାଥ ରାୟ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ନାହିଁ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଯାହା ପାଖରେ ନାହିଁ, ଆଉ ସିଏ ତ ନିହାତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେବ। ଆଉ ବାରମ୍ବାର ବି ଆଘାତ ବି ଆସିଲେ ସେ କେବେ ଶିଖିପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତା ପାଖରେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନର ଘୋର ଅଭାବ। ପୁଣି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅଭିଷ୍ଟ ଦେବତା କଲ ଲୁଭ ପ୍ରେତ, ନ ଚେତିଲ ଖାଇ ବିପଦର ବେତ। କହିଲେ ଏଇଭଳିଆ ପରଧନକୁ ଶୋଷଣ କରିକି ଖାଉଛ ବୋଲି, ଏଇଭଳିଆ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କୀଙ୍କୁ ଧନକୁ ଶୋଷଣ କରିକି ଖାଉଛ ବୋଲି, ଏଇଭଳିଆ ଗରିବ ମାନଙ୍କର ଧନକୁ ଲୁଟୁଛ ବୋଲି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଆଘାତ ଆସୁଛି, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଆସୁଛି। ଅଭିଷ୍ଟ ଦେବତା ଅର୍ଥାତ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା, ସିଏ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଘାତ ଦେଉଛନ୍ତି।
अनेक चेतावनी मध्य कौनसी माध्यम घटना दुर्घटना माध्यम देउचंती तथापि ए राजा आज किछि जानी पारु नाही एते आज अज्ञ हो जाइछि कहीं अज्ञ हो जाइछि ना या पाखर सेही साधारण ज्ञानटी नहीं साधारण ज्ञान थिले निश्चित भावे ये जानी पारंता यार निश्चित ज्ञान चक्षु खुली जानता मु कौन करुछि मु प्रजा मानक पालन करने परिवर्ते प्रजा मानक शोषण करुछि प्रजा मानक पोषिबा परिवर्ते प्रजा मानक आनंद देवा परिवर्ते मु तांकु दुख विभीषिकार भसई देउछि दुख सागर रे सेमानक मु टोटाली अजाड़ी देउछि तेणु एक कथा आज राधानाथ राय कहउछंती पुणी कहउछंती सदा होई सबु बेले मन राजा मानकर कोन अछि कहउछंती कला सदा होई पाप द्रविण प्रत्याशी प्रजा मध्य पाप बुद्धि की मनासी कहला सदा सर्वदा सबु बेले प्रत्येक मुहूर्त रे पाप द्रविण पाप अर्थात परधन को लुंठन करवाटा हूँ पाप ए पाप द्रविण प्रत्याशी प्रत्याशी बोले आशाई है परधन केमिति सुशी आनी बा लुंठन करी आनी चोराई आनी बा कौशल माध्यम आनी मालखाना घर पुरेवा बा निजर प्रासाद मान बा कोठाघर मान निजर घर को पुरेया कथाटा मन भीतर सब रही बोली कथा कहते खाली प्रत्याशी आशाई समान हेले सब बेले आशाई होती राजा माने कौन ना सदा ही पाप द्रव्य किमिति खाली मन भीतर तो खाली पाप जाता है किमिति लुंठन करेंगे पुणी कहते प्रजा मध्य पाप बुद्धि की मनासी आउ निजे तो हेले पापी निजे पाप कले प्रजा मानक मन मध्य पाप भरीदेले से कहते प्रजा मध्य पाप बुद्धि की मनासी बुझुची कि मनासी अर्थात मन मध्य इच्छा करी अर्थात मन रे सब कहले एटा या कर कहीं राजा माने प्रजा मान को भल मंद शिखई था जिते राजा जो बाटे गले प्रजा माने से ही पथरे अनुधावन कले बा प्रेरित हेले चलिले तेणु से कथा कहुई